हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आउ तो आज आम मैंने बाहरलु से भाया नुआ नुआ जगह जाक जेपरी सबु बेले जाउतिलु नेचुरल एक्सप्लोर करने को। जदि वीडियो आपण मानक भल लागुछि बोले दयाकर लाइक कर दियंतु, कमेंट कर दियंतु, जदि इच्छा लागबो बोले सब्सक्राइब कर दियंतु। शेष जाय देखंतु, निश्चित भल लागबो। चालू चालू बाटरे गोटे झरणा देखिलु, अति सुंदर सफा पानी थिला। सेटारे आमे पानी पीलु। पानी पी सारिकी आउ चलिलु, लंबा रास्ता टे पाइलु। चली चली की बोर हो जाइतिले, रेस्ट नेबा को आउ जगह मिलु नथिला। चालू चालू आउ पाइलु कुड़िया। सेई कुड़िया रे सोनियो कहउतला रेस्ट नेबा बोली। से रेस्ट नेबा को पळेला भितरे आमे बाहर रेस्ट नेलु। समयर अभाव जोगु आउ बेस समय एटी रहिलु नाही, आउ जीवा को बाहरलु। बहुत बड़ गाठी चढ़ला पर एटी टिके आरामदायक 10 मिनट पाखापाखि पवन खाई बसिलु। एटी बसिकी आमे जो पहाड़ रे जाउछु से पहाड़ विषय कथबार्ता हेलु। एटी भी कन्फ्यूज हो जाउतलु को पहाड़ रे जाउछु, हाथीमाड़ी ना गुआमाड़ी। सेति पय बोल कर कथबार्ता हेलु। एटी को पहाड़ आउ को पहाड़ जाक सेपटे देखा जाउछि। नारायणपाटना रे भलो भलो पहाड़ जाक भलो अति सुंदर भाव देखा जाउछि, से विषय कथा हेलु। तो पहुँचीनु, पहुँचवाटा देखी पारे से ऊपर जीव आम के देखा जाऊँच पहाड़। एबे कि भाया जीव कि रास्ता भी जानिनु, आसिक मात्र भल लगुच टिके कौन करवा कि भाया जीव व्यवस्था करबु। कौट जाउछ जे हेटे हाथीवाड़ा जाउतिलु, एबे जस्ट पहुंचाइलु ना। कोन पिउछ? पेजो पेजो। अच्छा, पूरा तोकी जाइछु तो सेति पय पिउ। कौट जीव जे देखाइलु टिके? हाथीवाड़ा सेठी से ऊपर से टॉप रे जीव की? हां औ ठीक अछि। आमे सेठी ऊपर को पहुंचबो बोला आमे सब देखाइबो जागा। एटा एंती घास जाको एई बळ्या धरी धरी चढ़वाक पडुची। देखो तो गाइस की बळ्या जीवाक पडुची। देखो ए कोन आसन दे माने। हां ओ आसा आसा मानस कहूला यही जगार ऊपर को जीवा नहीं बोली। तापर आमे केते चिंता कलु, मझीरे पड़ा आसचु पाखापाखि आउ तौक तो जाई हेब ना बोलिक जीवा को बाध्य पड़ला। से बोलिक कष्टे मस्ते गाठी चढ़िलु। आमे एते दूर आइलु नि देखबे पर्यंत पहुंचिनु। गड्डी गड्डी आमे एबे छोड़बू। तोड़ जाउछ एते ऊपर पूरा एटा तोड़े। आसो रे देखो गाइस, ए माने नाही कि आउ चला पे और ये नहीं शक्ति नहीं नहीं हमको जंगल रो लोग को बोल कमजोर भागो नहीं हला। चलो गाइस। अरे रे रे भैया देखिए तो सुंदर है, जीवा को डेंजर। देखो तू जगह को जगह रे कुडी मझीरे मझीरे पहुंचा आछू कि पहुंचा आसनु त मझीरे मिसा फुट नहीं पहुंचा सुनु। धोरे ताड़े नहीं रूपी है। काटा हां काटा काटा ना ना रूपा गोटी। हां चोपो हीरो नहीं हमु तुले हमु एदा एरा आस्पाई इसरे दा खाल सपोर्ट के आस्पाई। सुपर आने गुरु आनम पा सुपर खड़े जा। मोना तने करते सर ओय मोना रख दे बारे मुई मिसा बाबूची ओतरे मोना रख दे सपो जी के गुरु टिके। मोनार पूरा दे बारे एटा एटा गाइस देखो एटा बंचाउची हमको हला। गाइस एंती जागर नाही कि जीवन रे के ब्यास न तो लास्ट टाइम पहुंचबोनी। देखो से आकाश देखो से मेघो केमती देखा जाउची, एते अति सुंदर भाव रे
गाइस हालिया हे गली मोर पूरा जाल फुटी गला पूरा जाल बांधे पूरा हे गली देखो आमे सेट्रो आइलु एट्रो आइलु से मज्जिरु नाइ कि से पटे पहाड़ देखा जाउची सेट्रो आइलु आमे हला एते दूर भाई देखो एटा बहुत सुंदर पुल एमती जागा रे मिलबो एती पुल हला या एठु केति दिबा एठु एकला हते सरके हां एकला हते आमी नाइ से ऊपर करे गुरु हला गुरु देखो गाइस जागा देखि पारथिबे मु केनते आइबी धनुष जान तब मैंने सिना पळैलो बुटिंग के दे आई चले मुई आनबी सिना चल देबी सिना धीरे धीरे जा नाइस जागा धीरे रे भैया हाई बैग पाटी जाय छै आगु रुका ए गमसार जिको जगह हबो दे हेतु हे आमे उठकी की पळाइले दुई जण रहि जाइछु मानस सहित से माने पळाइले एटी आसो एटी जी के बुक में देखो ए तुमको सुविधा होची कि नै दरबा पय देखंतु काली आकाश देखा जाउची माने की बळिया जागा आइतिबो एई बळिया जागा रे चढ़े आय ने एटा गोटे लगा ने टंगिया ने अरे एटा ने चोता मागी पारबु कि नै मागी पारबु कि नै टंगिया ए मोबाइल केंती कर देबी कैश दर रे हाँ हाउ आछे हां आई वाड में दे दुसरा ना एंटी पुलो दरकिना गले मांग रे जिक रे ब्लॉक ब्लॉक प्लॉयसला आता ता रूपा खडा न अल्प लुजको आता या बाजा कातर आता जानो टिक्का बुच्चा फिस पांगनी दे इदा पुलो जमदे चला देखो तो गाइस तोड़ा तोड़ा देखा तो ठीक है केंदी देखा जाउची या एसी बास्ती ना वाईफाई नालको तदी एग्रो स्कैन किनो स्कैन कर बिग्रो हो ना ए जागा रे आसी कर केमती लागुची गुरु बहुत भल लागुची माने एते कष्ट कर आइलु माने गोटे घंटा पाका पाकी माने ई पहाड़ चढ़वाटा खाली सतरे गाइस माने एते बड़ पहाड़ माने एई ऊपर देखि पारतिबे आमे बाबुतिलु जे ऊपर पूरा प्लेन एई कोची बोली एंती अछि एंती गासो जाको बत्ती बत्ती एई कोची एई गछ जाको देखि पारतिबे सिंधी बुटा जाको अछि आ एई बडा जागा अछि सेपटे पूरा से गाँ जाको नारायणपाटना पूरा सबू देखा जाउची टिके सेपट जाय कि आमे देखाइ देबु गाइस माने एई आमे जुटी आसितु से प्लेस तो एटा माने से हमरो बॉर्डर अनुसार देखले ब्लॉक बॉर्डर अनुसार देखले तो एटा नारायणपाटना रे पळा अछि आमे माने नारायणपाटना पळा आछु आमे लक्ष्मीपुर नारायणपाटना रे पळा आछु एटा जत्ती गाँ जाको सेपट देखा जाउची सबू एटा जत्ती गाँ देखा जाउची सबू एटा देखा जाउची सबू नारायणपाटना रो सबू नारायणपाटना ए हमरो ब्लॉक रो से गाँ जाको माने ए पटे केते नारायणपाटना रे प्लेन अछि मु तो केबे नारायणपाटना जाय नै सेते पय मु केबे देखि नै माने सबू सेटा नारायणपाटना भी देखा जाउची की गाँ देखियो एटा बालीपाटा कोन कोन सबू एटी देखा जाउची सबू गाँ ना जागा तो किछ जान नै सेते पय किछ मेंशन करू नै कि कहूनी
ଗାଁର ନାଁ ଯାକ ମାନେ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ମାନେ ଫିକ୍ସ ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 5 କିଲୋମିଟର ନହେଲେ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାଟା। ଏଇଠି ଯଦି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପୁରା ଏଇ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯଦି କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ମିଶା ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତଳେ ଦେଇଦେବୁ। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ଚଢ଼ବ ବୋଲେ ସତରେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯଦି ଉପରେ ଯଦି ଆଇବ ବୋଲେ ଏଠି ଲାଇଫ୍ରେ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ଏଇଠି ଉପରେ ଏମିତି ଚଢ଼ବାଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆମେ ଏମିତି ଚଢ଼ିକି ଆଇଲୁ ସବୁ ମାନେ କି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକରି। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଫ୍ରି ଥିବୁ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ଯଦି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଜାନି ଗାଁ ମାନେ ସୋରିଷ ପଦର। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ନେଚର ଯାକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ବନାଉଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମେ। ହଉ ଆଉ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ଜାଗା ସେଟା ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଲ ଅଛି ତ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ ସେଟା ତଳ ମିଟିଂ କହିବେ ସେଟା ହେଉଛି ତଳ ମିଟିଂ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ଟା ସେଠି। ହଁ ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି ନାଇଁ ଗୁରୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ତ କେବେ ଆସିନଥିବେ। ଦେଖ 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 ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଇବି ସବୁ। ଏଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି। এই জায়গাରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି କିଏ ଜାଣେ। ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ଏଟା ମଣିଷର କାମ ନାହିଁ ଏଟା ହେଲା ଏଟା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର କାମ ଏଟା ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଏମିତି ମଣିଷ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ ଏଟା ନାଇଁ କି ମଣିଷ ଏମିତି ଇଏ କରି ନାହିଁ ଏଟା ମଣିଷର କାମ ନାହିଁ ଏଟା। Oh my god ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖ ଆଉ କେମିତି ହଉ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ବେଶୀ ଭୋକ ହେଇଗଲୁ ମାନେ ଏଠି ଗାଟି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ନହେଲେ ଯିବା ବେଲେ ପାରବୁ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଉ ଯିବୁ। ବେଶ ସମୟ ତ ରହିହେବ ନାହିଁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇବା ବୋଲି ଆଉ ଉପରେ ଏଠି ରହିହେବ ନାହିଁ। ଗାଁରୁ ଯଦି ଫାକ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ ମା କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି କେତେ ଗୋଟେ 10-20 ମିନିଟ୍ କି 30 ମିନିଟ୍ ବି ଖାଇବୁ ଆଉ ପଳେଇବୁ। 4 ଜଣ ଆସିଛୁ ଏଇଟା 2-2 ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇ ସାରିକି ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଠୁ ଯିବାକୁ ଅତି ସହଜ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାରୁ ଆଇଲୁ। ଆଉ ସେଇ ତଳେ ଏକା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ହରିଣର ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହନିକମ୍ବ ଦେଖିଲୁ। तो हरिण प्रोग्राम ଏଠି ରହି ଗଲେ ମିଶ ବର୍ଷାରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ହାଇ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। थोड़ा सो लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया नहीं बटुड़े मिट्टी मिट्टी दी पाउल है ନାଇଁ ସିନେମା ତ ଜାଣିନି ମନକି ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବୁକେ ಅಂತ ಮಾಡಿದಿನಿ ଜାଗା नहीं ये ବୁଝି
ସୀମା ବାସ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୋଟି ଇଂଲିଶ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ହନି କଣ ମୋ କେଣା କ'ଣ କହିବ ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ମାନେ ସୁକୁନ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନଥିଲା ମୁଁ ମାନେ ସେ ଉପରେ ଯାଇକି ଆଇବି ବୋଲି ମୁଁ ବୋଲି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେତିକି ଜଣ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ କି ନାହିଁ ଏଠି ସିନା ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଯିବା ବୋଲି ତାପରେ ଏଠି ଆଇଲା ପରେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଉପରେ ଯାଇପାରବା କି ନାହିଁ ତାପରେ କି କଷ୍ଟରେ ସେଠୁ ଗଲୁ ମାନେ ତମେ ବି ତ ସେଇଟା ଦେଖିଛ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲ କରି ଯେ ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ବି ଯଦି ହାର ଯଦି ମାନବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ମାନେ ଯୋଉଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଏକା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲ କରି ମୁଁ କିଛିଟା ଶିଖୁଛି ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଯେ ମାନେ କିଛିଟା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବା ବୋଲି ମାତ୍ର ଏତେ ଏମିତି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଯାକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏମିତି ବୁଲୁଥିବାରୁ ମୋତେ କିଛିଟା ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ହଉ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଏହିପରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଆମକୁ ବି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ରହୁଛୁ ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ।